Happy Sunday mga kautupo. So live ta karon diri sa Haginaka, Ota City, Tokyo. Unya nag-snow, -1 degrees Celsius. So big shout out day ato dining special shout out no. Ang Hans Liaban Films and Stills no sa ato ang uniko iho na Hans Christian Liaban. Guys, please support sa HLF kay you will find out unsa kangilngig ning HLF no. So proud mentor at the same time proud papa no, tungod sa achievement nga na reach ni Hans. So keep it up Hans, proud papa here no. So proud kay mi sa imuhang achievement ug sa imuhang naabot karon. So mo na giingon nga nalabuan namin ninyo no sa inyong level karon. So saludo kay ko. I love you, I love you, I love you. Okay, God bless.